ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब बहुत मशहूर आपके वक्त के। अब्बासी साहब, आप रावलपिंडी के हल्के से जीते भी हैं नताइज के मुताबिक, और आज एक बड़ी खबर सामने आ गई है। कमिश्नर रावलपिंडी अली चट्टा साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी गिरफ्तारी भी देने का ऐलान कर दिया है। अब आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे? पहली बात तो ये है कि कमिश्नर साहब से पूछे, आप आरओ थे, आप डीआरओ थे, आप क्या थे? आपका क्या रोल था? आपका तो मॉनिटरिंग रोल भी नहीं था। जो आरओ डिक्लेयर थे उन लोगों ने रिजल्ट दिए हैं, सब कैंडिडेट्स के पास मौजूद हैं। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि इनका ज़मीर आज जागा जब 18 मार्च को इनकी रिटायरमेंट नजदीक है। ये तो उसी दिन अगर इनके सामने कुछ हो रहा था तो इनको एक्सेस कैसे हासिल हो गई? ये कहाँ गए, कहाँ जाके इन्होंने देखा? ये तो मुमकिन ही नहीं है। हम नहीं देख सके, एज ए कैंडिडेट नहीं देख सके, तो इन्होंने कैसे देख लिया वो चीजें जिनका कोई रोल ही नहीं बनता कानूनी आईनी तौर के ऊपर। और दूसरी बात ये, कल मैं इनके साथ मीटिंग में मौजूद था, मीटिंग में बैठा हूं, हमने सॉलिड वेस्ट के ऊपर मीटिंग की है, उस पर इन्होंने बड़ी डिस्कशन की है। ये रातों रात ज़मीर जागने वाली बात समझ से बालातर है। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी फैमिली के कुछ लोग बाहर हैं। अब ये जो कुछ हो रहा है, अब अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की तरफ पाकिस्तान को लिया जा रहा है। एक बंदे का रोल ही कोई नहीं है, वो उठ के कहता है जी धांधली हुई है, कल किसी और डिवीजन से कोई और उठेगा, कोई और जगह से कोई और उठेगा, जिसका कोई रोल ही नहीं होगा। तो फिर आप इसी काम में लग जाएं। और जो दुश्मन का एजेंडा है, जो इस्तेमार चाहता है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए, तो उस पर तो वो कामयाब हो रहा है। अच्छा भाई साहब, ये जो बयान उन्होंने दिया है इस पर तो अब तहकीकात होंगी, उसके बाद सामने आएगा। लेकिन ये बात भी अपनी जगह मौजूद है कि गुज़िश्ता रोज़ में हमने देखा कि मुख्तलिफ एहतजाजी धरनों में और एहतजाजी जो रैलियाँ निकाली गई उसमें बहुत सारे हलकों में फॉर्म 45 लेकर लोग घूम रहे थे। और ये फॉर्म 45 और 47 में जो फ़र्क की बातें सामने आ रही हैं, ये क्या सूरत हाल है? देखिए ना, 47, 48, 49, 45 हमारे पास है। अब हमारा नोटिफिकेशन हो चुका है, ट्रिब्यूनल बनेगा, अदारे मौजूद है, कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। जब एक तरीकाकार है ना, इस तरह तो हर हारने वाला हर इलेक्शन में कहता है कि मैं जो है मैं जीता हुआ था, मुझे हरा दिया गया है। हमने 2013 में हारे थे, हमने 2018 में कैद हो गए थे। कहने से मुराद ये है कि ये किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं करती चीजें। और खास तौर पे कमिश्नर साहब ने किसी प्रेशर में आके कोई खुदकुशी वगैरह इन्होंने नहीं करनी थी। कल 5 बजे तक तो ये मेरे साथ थे और बड़ी गुडी गुडी थे, मुबारकबादें दे रहे थे और बता रहे थे कि माशाल्लाह बड़ा शफाफ इलेक्शन हुआ है और ये हुआ है वो हुआ है। और आज रातों रात बैठकर इन्हें किसी ने, मेरा ख्याल है, या तो बाहर से टाइट किया है या फैमिली से टाइट हुए हैं, किधर से टाइट हुए मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन इनका कोई रोल नहीं बनता स्वाय पाकिस्तान को इस वक्त जल्दी पे वो तेल वाला काम इन्होंने किया है, किसी के कहने पे किया है। लेकिन भाई साहब, अगर अभी हम सियासी जो सूरत हाल है उसको देखें, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या कोई भी और सियासी जमात हो, हर जमात का जो इस वक्त सियासी सपोर्टर या वोटर है वो अब अपनी सियासी जमात की तरफ देख रहा है कि हुकूमत साजी जल्द से जल्द मुकम्मल हो, जिसने इक़्तिदार संभाले और मुल्की मामलात को आगे लेकर चले। तो अब नून लीग की इस वक्त स्ट्रेटेजी क्या है? यही स्ट्रेटेजी है ना। अब इलेक्शन हो गए हैं, पंजाब के अंदर हमारी अक्सरियत है, केपीके के अंदर उनकी अक्सरियत है, मरकज में हमारी अक्सरियत है और बलूचिस्तान के अंदर हमारी अक्सरियत बन रही है। तो मिलजुल के इस वक्त हुकूमत साजी करनी है भाईजान। अगर यही सूरत हाल आपने कायम और दायम रखनी है और सबका यानी सबका आइन अपना होगा, सबका कानून अपना होगा, सबकी अदालतें अपनी होंगी, तो फिर तो जंगल का कानून बन जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस शख्स के जो जितनी बातें की हैं वो कोई ज़मीर के बोझ वाली बातें नहीं की, बल्कि वो बाकायदा एक प्लानिंग के तहत, किसी प्रेशर के तहत ये गुफ्तगू की गई है। तो भाई साहब, नून लीग विफाक में हुकूमत बनाने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। इलेक्शन इंसान लड़ता किस लिए है? मेरी तो पार्टी के लोग सुन रहे होंगे। इलेक्शन बंदा लड़ता है जीतने के लिए और इक़्तिदार के लिए। कभी अपोजिशन में बैठने के लिए किस शख्स ने आज तक इलेक्शन लड़ा है? कोई एक मिसाल दे पाकिस्तान की 75 साल तारीख में या दुनिया की तारीख में कोई मिसाल दे। इलेक्शन लड़ा इक़्तिदार के लिए जाता है और इक़्तिदार हासिल करके डिलीवर करना है अवामी तौर पे। अवाम की जो मुश्किलात है उनको आसानियों में तब्दील करना है। अगर ये सलाहियत आप में नहीं है तो फिर इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं। तो वाइस साहब, कहने वाले और कुछ कयास आराई इस हवाले से भी कर रहे हैं कि नून लीग के अंदर, पार्टी के अंदर भी अभी इस हवाले से इख्तलाफ राय पाया जाता है कि हुकूमत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मियां जावेद लतीफ़ का बयान भी सामने है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बस ये भी मैं समझता हूँ बदकिस्मती है कि पार्टियों के अंदर अभी फैसले होते नहीं है।
اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پاپولیرٹی کے لیے پارٹیوں کے اندر ہوں تو وہ چاہتے ہیں کہ چلے جی میں سب سے پہلے، میری تو زندگی پوری گزر گئی ہے، ہم نے تو لیڈرشپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ڈیسیژن ہوتے ہیں، بڑا شوق ہوتا تھا زندگی میں، ہم بھی آتے رہے ٹیلی ویژن پہ ہر آدھے گھنٹے بعد، لیکن ہم نے کبھی زندگی میں لیڈرشپ کی جو پالیسی ہے اس کو وائلیٹ نہیں کیا۔ ابھی کوئی فیصلہ، پہلا فیصلہ تو یہی ہے کہ شہباز صاحب وزیر اعظم، یہ میاں نواز شریف صاحب نے نامزد کیا ہے، اور مریم بی بی پنجاب کی وزیر اعلیٰ، یہ بھی نواز شریف صاحب نے طے کیا ہے۔ اچھا عباس صاحب، آخری سوال یہ کہ یہ جو بھی کمشنر صاحب والا معاملہ ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے اس بیان کی؟ اگر انہی کی ساروں کی پھر کل ایک اور اٹھے گا، اس کی بھی تحقیقات کریں، اس کی بھی تحقیقات کریں۔ ایک فورم موجود تھا، اسے نوٹیفائی کر دیا، آگے ٹریبونل بنیں گے، ٹریبونل میں جائیں جو ہارے ہوئے ہیں اور جا کے بتائیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو جیتے ہوئے ہیں، تو وہاں جا کے 45 بھی دیں، 47 بھی دیں، 48 بھی دیں، 49 بھی دیں، اور کمشنر صاحب کا بیان بھی دیں۔ جوائن کیا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی صاحب نے۔ عباسی صاحب بہت مشکور آپ کے وقت کے۔ عباسی صاحب، آپ راولپنڈی کے حلقے سے جیتے بھی ہیں نتائج کے مطابق، اور آج ایک بڑی خبر سامنے آ گئی ہے، کمشنر راولپنڈی علی چٹھا صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی گرفتاری بھی دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال پہ؟ پہلی بات تو یہ کہ کمشنر صاحب سے پوچھے، آپ آر او تھے، آپ ڈی آر او تھے، آپ کیا تھے؟ آپ کا کیا رول تھا؟ آپ کا تو مانیٹرنگ رول بھی نہیں تھا۔ جو آر او ڈکلیئر تھے ان لوگوں نے رزلٹ دیے ہیں، سب کینڈیڈیٹس کے پاس موجود ہیں، اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ضمیر آج جا گیا جب 18 مارچ کو ان کی ریٹائرمنٹ نزدیک ہے۔ یہ تو اسی دن اگر ان کے سامنے کچھ ہو رہا تھا، پھر تو ان کو ایکسیس کیسے حاصل ہو گئی؟ یہ کہاں گئے، کہاں جا کے انہوں نے دیکھا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ سکے، ایز اے کینڈیڈیٹ نہیں دیکھ سکے، تو انہوں نے کیسے دیکھ لیا وہ چیزیں جن کا کوئی رول ہی نہیں بنتا قانونی آئینی طور کے اوپر؟ اور دوسری بات یہ، کل میں ان کے ساتھ میٹنگ میں موجود تھا، میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ہم نے سالڈ ویسٹ کے اوپر میٹنگ کی ہے، اس پہ انہوں نے بڑی ڈسکشن کی ہے۔ یہ راتوں رات ضمیر جاگنے والی بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی فیملی کے کچھ لوگ باہر ہیں۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اب عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی طرف پاکستان کو لیا جا رہا ہے۔ ایک بندے کا رول ہی کوئی نہیں ہے، وہ اٹھ کے کہتا ہے جی دھاندلی ہوئی ہے، کل کسی اور ڈویژن سے کوئی اور اٹھے گا، کوئی اور جگہ سے کوئی اور اٹھے گا جس کا کوئی رول ہی نہیں ہوگا، تو پھر آپ اسی کام میں لگ جائیں، اور جو دشمن کا ایجنڈا ہے، جو استعمار چاہتا ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا جائے، تو اس پہ تو وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اچھا بھائی صاحب، یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے اس پہ تو اب تحقیقات ہوں گی، اس کے بعد سامنے آئے گا، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ گزشتہ روز میں ہم نے دیکھا کہ مختلف احتجاجی دھرنوں میں اور احتجاجی جو ریلیاں نکالی گئی، اس میں بہت سارے حلقوں میں فارم 45 لے کر لوگ گھوم رہے تھے، اور یہ فارم 45 اور 47 میں جو فرق کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں نا، 47 48 49 45 ہمارے پاس ہیں، اب ہمارا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، ٹریبونل بنے گا، ادارے موجود ہیں، قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں۔ جب ایک طریقہ کار ہے نا، اس طرح تو ہر ہارنے والا ہر الیکشن میں کہتا ہے کہ میں جو ہے میں جیتا ہوا تھا، مجھے ہرا دیا گیا ہے۔ ہم نہیں 2013 میں ہارے تھے، ہم نہیں 2018 میں قید ہو گئے تھے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کرتی چیزیں